अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजूद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में है। आजकल बहुत ज़्यादा ऑटिज्म के ऊपर डिस्कशन होता है, बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन गूगल पे मिल जाती है, लेकिन क्लिनिकल एक्सपीरियंस में आज हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन लेंगे और उस पर बात करेंगे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जब भी पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास, वो किस तरह से डायग्नोस होता है या मिस डायग्नोस होता है। इसमें कुछ अहम बातें हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर ऑटिज्म की कौन सी बाय डेफिनेशन ऑटिज्म है, क्या इसकी कौन सी ऐसी अलामात हैं कि जो पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जो है वो ऑब्जर्व करता है, और कौन से ऐसे स्क्रीनिंग टूल्स हैं जिसको अप्लाई किया जाता है जिसकी बेस पे बच्चे की इब्तदाई नशोनुमा के दौरान जो उसकी डेवलपमेंटल माइलस्टोन है उसकी बेस पे बताया जा सकता है कि बच्चे क्या जो ऑटिज्म के अंदर है वो उसका स्कोर क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट में होगा, मॉडरेट टू सिवियर पे होगा। तो इन चीज़ों के ऊपर आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसे कि नाम से जाहिर है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की आपको अलामात मिलेंगी जिसमें बच्चे का रिपीटेटिव बिहेवियर है, एक चीज को बार बार करते रहना, एक ही तरतीब में काम करना, अगर कोई थोड़ी सी तरतीब मुख्तलिफ हो जाए तो उसमें बेतहाशा शोर गुल करना, गुस्सा करना, चीखना, आई कांटेक्ट मेंटेन ना करना। जब बच्चा छोटा होता है, मिसाल के तौर पर 1 साल के अंदर, आई कांटेक्ट मेंटेन करना, सोशल स्माइल, ये मेजर माइलस्टोन्स हैं। आमतौर पे पेरेंट्स जो क्लिनिक के अंदर आते हैं बच्चों को लेके 4.5, 5 साल, 6 साल की उम्र में, तो जब उनसे पूछा जाता है कि बच्चे की जो इब्तदाई नशोनुमा या इब्तदाई दौर था वो किस तरह का था, तो उसमें मेन चीज जो वो हमेशा रिपोर्ट करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ही रिपोर्ट करते हैं कि बच्चा हमें इसके नाम बुलाने पे वो आई कांटेक्ट नहीं करता था, वो मुझे नहीं देखता था, यानी माँ की तरफ से ये चीज़ आती है, या वो मैं अगर उसे कोई बात करती हूँ तो वो सोशल स्माइल यानी कि मुझे स्माइल बैक नहीं करता। आमतौर पे बच्चा जो है वो दिन में तकरीबन 20 से 25 मरतबा जो है वो स्माइल कर रहा होता है, या इससे भी ज़्यादा स्माइल करता है, और ये एक सोशल इंटरेक्शन है कि बच्चा अपने एनवायरनमेंट के साथ कितना कंफर्टेबल है। इसके अलावा बच्चे के कुछ बिहेवियर्स होते हैं जिसमें गोल गोल घूमना है, हाथ को हिलाना है, फ्लिपिंग है, फ्लिकिंग है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके हर तरह की अलामत हर बच्चे में मौजूद नहीं होगी। देखना ये कि अगर 5 बच्चे ऑटिज्म के साथ डायग्नोस हुए हैं तो 5 की अलामत जो है फ़र्क होंगी। उनमें शायद कोई एक अलामत जो लोगों से इंटरेक्ट ना कर पाना या आई कांटेक्ट ना देना या अपने नाम पे रिस्पॉन्स ना करना, इस किस्म की अलामत एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी सारी अलामत एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होंगी। इनका ताल्लुक बच्चा जिस एनवायरनमेंट पे पल बढ़ रहा है, वालिदैन का इंटरेक्शन कितना है, वो कितना टाइम उसके साथ स्पेंड कर, उसकी डिसेबिलिटी को कितना समझ रहे हैं, या उसकी जो डिफरेंट बिहेवियर है उसको कितना ज़्यादा समझते हुए उसको जो है स्पेस दे रहे हैं अपने घर के अंदर और दूसरे लोगों को समझा रहे हैं। अब देखना ये है कि ऑटिज्म के सारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि वो लैंग्वेज उनकी डेवलप नहीं होती है, वो बात नहीं कर पाते। कुछ बच्चे इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट के साथ होंगे, कुछ बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज इम्पेयरमेंट के साथ होंगे। तो ये असेसमेंट के बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चे की जो लैंग्वेज है वो कितनी डेवलप हुई है, ये इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट जो है वो किस रेंज की है। अब हम बात करेंगे इसकी स्क्रीनिंग पे। आमतौर पे ऑटिज्म जो है डायग्नोज बहुत लेट होता है। अब वो लेट क्यों नहीं होता है कि पेरेंट्स फर्स्ट बॉर्न होते हैं, आमतौर पे देखा गया है कि पहला बच्चा है और उसमें अगर उसने बोलना नहीं सीखा, चलना नहीं सीखा, बात नहीं मान रहा, तो ओवर पैम्परिंग को कंसिडर किया जाता है, या मोबाइल बहुत ज्यादा दिया जाता है, गैजेट्स के साथ बैठा दिया जाता है, टीवी के साथ, कि बच्चा चलो खामोश है, चुप है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं ये जिसकी वजह से उसका डायग्नोसिस जो है वो टाइमली नहीं हो पाता। उसमें भी पेरेंट्स जो है वो 4.5, 5 साल, 3.5 साल, 6 साल में जब लेकर आते हैं तो बहुत सारी आदतें या सिम्टम्स होती हैं वो बिल्कुल फुल फ्लेज आपको नजर आ रही होती हैं। अब इसमें एक बड़ा एलिमेंट ये भी होता है कि फर्स्ट बॉर्न बेबी है और उसके अंदर ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं, तो पेरेंट्स इंतहाई डिनाइल में होते हैं, वो चीज़ एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते कि उनके बच्चे के साथ कोई मसला है। अगर वो ये एक्सेप्ट कर लें कि उनका बच्चा थोड़ा सा मुख्तलिफ है दूसरे बच्चों से, तो ये बच्चे की अर्ली इंटरवेंशन में उनके लिए एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ हो जाएगी, और जिसके बाद हम कहते हैं कि वो बच्चा जो है वो मिनिमम जो है सपोर्ट के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, और वो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के हिसाब से, उसका जो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है उसकी इंटरवेंशन के हिसाब से बहुत अच्छा उनको एक टाइम पीरियड मिल जाता है। पेरेंट्स बाज़ दफ़ा अवेयर होते हैं, वो गूगल कर लिया, किसी ने बता दिया, किसी से सुन लिया, या खुद देख लिया, या खुद पढ़े लिखे, अगर वो अर्ली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो जाना किसके पास है, सबसे पहले किसके पास जाना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रॉब्लम पे। इस तरह के अलामात जब पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर लें तो उनको चाहिए कि वो अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं ताकि वो उसकी स्क्रीनिंग कर सकें। स्क्रीनिंग से मुराद पेपर पेंसिल टेस्ट है जिसमें वो कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड की जाती हैं, और ये एक सिटिंग में नहीं होता। आमतौर पर पेरेंट्स एक सिटिंग में जाते हैं और कहते हैं कि जी हाँ जी बच्चा असेस कर लें और आप हमें रिपोर्ट बता दें। देखिए बच्चा कभी भी अजनबी के साथ एक सिटिंग में रैपो बिल्डिंग नहीं करता, वो दोस्ती नहीं करता, कंफर्टेबल फील नहीं करता। जो ऑटिज्म के बच्चों की जो असेसमेंट है वो 3 से 6 सेशंस आपके तकरीबन इसमें लग जाते हैं, जिसमें बच्चे के साथ आपकी रैपो बिल्डिंग है, आपकी ऑब्जर्वेशंस है, पेरेंट्स के साथ आपने बात करनी है और बच्चे के बिहेवियर को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड किस तरह से करेंगे, जब तक आप बैठेंगे नहीं, आता पौना घंटा बच्चे को
کسی انوائرمنٹ پہ لے کے نہیں بیٹھیں گے تب تک آپ کو اس کا بیہیویئر جو ہے وہ آبزرو نہیں کر سکیں گے، وہ ریکارڈ نہیں کر پائیں گے، آپ اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ اس کے اندر آٹزم کی جو علامات ہیں وہ کس انٹینسٹی کی ہیں۔ جب یہ 3 سے 6 سیٹنگ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اسیس کر لیتے ہیں، اسکورز پیرنٹس کو بتا دیے جاتے ہیں کہ یہ مائلڈ رینج میں فال کر رہا ہے یا مائلڈ ٹو ماڈریٹ میں اس کا اسکور آ رہا ہے یا سیویئر میں ہے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہائی فنکشننگ آٹزم میں ہے۔ ہائی فنکشننگ آٹزم میں یہ ہے کہ بچے کی لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے، زیادہ تر امور جو ہے انڈر سپرویژن اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے، تو ایسے بچوں کو منیمم سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، جبکہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ اور ماڈریٹ ٹو سیویئر والے جو ہیں ان کو بہت زیادہ اسسٹنٹ تھرو آؤٹ ان کی زندگی چاہیے ہوتی ہے، پیرنٹس کے ساتھ ایکسٹرا سپورٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ کلینکل سائیکالوجسٹ جب آپ کو اسکور بتا دیتا ہے کہ آپ کا بچہ اس میں فال کر رہا ہے، تو اب سائیکالوجسٹ کا کام اسسمنٹ کی شروع کرنے سے پہلے ہی پیرنٹ کی کاؤنسلنگ سے شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کیا دیکھے گا، وہ کیا آبزرو کرے گا، کیا ریکارڈ کرے گا، کیوں کرے گا اور اس کی کیا سگنیفیکینس ہے۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ اچھا بچہ 6 مہینے کا تھا تب کیا کرتا تھا، 18 مہینے کا تھا تو کیا کرتا تھا، تو وہ اس لیے ضروری ہے کہ کچھ مائل سٹون ڈیولپمنٹل مائل سٹون ہے جو اسپیسیفک ایج رینج میں ہی بچہ اچیو کرتا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ سے کوئی سائیکالوجسٹ، سائیکیاٹرسٹ یا پیڈیاٹریشین سوال کرے گا اور اگر وہ بچے کی ارلی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوال نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے اس کی اسسمنٹ کمپلیٹ نہیں ہے، اور یا اگر آپ نہیں بتا پا رہے تو یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی اسسمنٹ کے اندر اسکور ڈفرینٹ آ سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ سے مراد یہ کہ وہ ایکچوئل اس کے ڈائگنوسس کے اندر گیپ آ سکتا ہے۔ ڈائگنوسس کے بعد اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ سائیکیاٹرسٹ کے پاس جانا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر مائلڈ میں فال کر رہا ہے تو سائیکالوجسٹ اس کا پلان آپ کو بنا کے دے گا یا دے گی اور اس کے ساتھ اپنے سیشن میں کنٹینیو کرنا ہے۔ اگر اس کی اسپیچ امپیئرمنٹ یا لینگویج ڈیولپ نہیں ہوئی تو آپ کو اسپیچ تھراپسٹ کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا اور پھر اس پہ وہ جو پلان ہے اس کے حساب سے آپ کو لے کے چلنا پڑے گا۔ ایک چیز کا بہت خیال رکھیے گا کہ پیرنٹس عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا، بہت مہنگا ہے، ہر ہفتے بلایا جائے گا، ہر 2 دن میں جانا پڑے گا، تو آپ یہ تمام چیزیں پہلے سیشن میں اپنے سائیکیاٹرسٹ، سائیکالوجسٹ یا اسپیچ تھراپسٹ سے یا آکوپیشنل تھراپسٹ سے آپ ڈسکس کریں اور ڈیسائیڈ کریں بچے کے ساتھ ارلی انٹرونشن کا یا ہوم مینجمنٹ کا وہ کتنا ٹائم پیریڈ چلے گا، اس میں آپ کو کتنا عرصہ اس کے پاس جا کے جو اسپیشل ایکسپرٹ ہے اس کے پاس جانا ہوگا، کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے جانا ہوگا، کیوں جانا ہوگا۔ گیجٹس ہمارے اتنے عام ہیں کہ ہم اس پہ بھی اپنے فیڈ بیکس وغیرہ اپنے کنسلٹنٹس کو کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر ٹریولنگ کا ایشو ہے یا فیس کا ایشو ہے تو اس کو ڈسکس کریں۔ اگر آپ ڈسکس نہیں کریں گے تو بچے کی بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جو ان اٹینڈڈ رہ جائیں گے جس میں ارلی انٹرونشن سے امپروومنٹ آ سکتی ہے، وہ نہیں آ پائے گی۔ تو اپنے جتنے بھی فیئرز ہیں اس کو کھل کے پہلے سیشن میں اپنے سائیکالوجسٹ، کاؤنسلر، سائیکیاٹرسٹ یا اسپیچ تھراپسٹ سے ضرور ڈسکس کریں اور اس چیز کا بالکل خیال نہیں کریں کہ اگر آپ اس چیز کا اپنے ذہن میں نہ رکھیں کہ اگر آپ فیس کے بارے میں بات کریں گے تو وہ سیشن ڈراپ کر دیں گے۔ بہت دفعہ سائیکالوجسٹ، سائیکیاٹرسٹ یا اسپیچ تھراپسٹ جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں وہ آپ کے سیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ بچے کا یہ ٹائم پیریڈ ارلی انٹرونشن کا ہے، تو ان کے پاس سلائڈنگ اسکیل ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ سیشن کو اس حساب سے ماڈیفائی کر کے لے سکتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ آگے چل سکے اور امپروو کر سکے۔ آپ کا پریکٹسنگ سائیکالوجسٹ ہوگا وہ آپ کو کوارٹرلی بریکٹ کے ساتھ آپ کو اس کی مائل سٹون بتائے گا کہ یہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر یہ مائل سٹون اچیو ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوگا تو پھر کیوں نہیں ہوگا اور اس کے بعد وہ کیا کرے گا، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس ہوں گی کیونکہ یہ ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ تو کنٹینیوس ٹریٹمنٹ ہے اور اس کی امپورٹنس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہم نے علامات، ڈیفینیشن، ارلی انٹرونشن پہ بات کی ہے، اس کے اندر ایک سگنیفیکنٹ پارٹ پیرنٹنگ کا بھی ہے، اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن نیکسٹ سیشن میں کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔